No. Vintage. Ano gagawin dito, Boss Alex? Papalitan seat cover. Papalit ng Seat cover. seat cover. Papalitan mo pa yung seat cover mo. Vintage na nga yan, oh. Oh. Vintage na 1948 pa. Diba? Vintage. Malupit, ah. Pati yung sayang yan. vintage. Vintage na vintage, oh. Meron kami dyan, kaya yan. Meron tayo dyan. Sed, kunin mo yung natin dyan. Bagay na bagay dito. Na pang seat cover natin. Malupit yan. Okay, ilatag mo para ano yan. Iya. Magugustuhan ng ate mo yan. Di ba? Yan, oh. Oh. May mukha pa ni Hello Kitty yan. Oh. Yan, oh. Hello Kitty. Ano? Ano, Lex? Okay na. Okay na.